me pe wonu to yita ma ba wa won do de yita go do na gun de ba gu de Yesu ze yita go ba gu aba klanu pie de wo ka do wo do ka de ta de ya kpo yita go ba no wa go tibe ya de wa no wa lo de kwa de me ye atana no e bo wa blu won gu mu wo bo ba de so me pe ba wa won do de Yesu wa ba klanu ba wa de ba gu yo da yita go no ba gu wo de ka wo do Capernaum amon de gu de wa do wa pon ba yita ba mu yo pe de idame ilo de ya gu mo yika ke ye Yesu ya yo bonu go pe apokale ten dede kale mo ka wo se ba akrodo akro ya mu dabri wonu ka de ye ba ka akro mo bru ka bu ka kan wa na ka sa apokale de kalo po ka sebo bu po ose ba ye da won gu ke ka sebo bu po ogwo osi oya nya kamele ba na won gu abupo su orewa ma membu mena ado nu kale akro mu de nda atana ya okogru ozon de ye na mbo ba yamma ye me wo ba wo pe de yido akade ko yi atana di de won ko ye Yesu ya yo bonu go pe pa odi atana de pie de kaka ye mu de ko kadamo ma mbo ba na nyu ye wo pe de ko w on do ko sa ko yi nya da gu ko ya zon yi de atana na yibo ko yi da mo udio apo yi wo de ba akimi de gbo ogo dangu wo de manu ba ibebe nu ko gbe tunta oben de se kapo de atana wo gu de atana ye ko blu ogo dangu anunu de wo gbe ye Yesu ya yo bonu go pe apokale ten dede kale me oko bupo ogo dangu anu ka be manu de ba Moise ya mu ndedoba na bupo dede ogo dangu anu shesu kale ya apa odo wa gemu de bupo atana ya nu yo na go dangu yenu yesi nu mewi nu de ye me pe ba wo pe Yesu de idame bopo osuru ba bu anu ide yigman kasare ye Yesu ya pe nu de pe mana abupo osi ka mele de waka me ya nu mpio din yiro me ka tontono me ya damonye yimundo yiro me ka zi tontono sa mapoka de ya gomuzu kanya yo ma ke ye zagmagu ka damodio ke apokale de me pepe de ko nda ya nunne woro numpio mele ko ya nupo mpio miro me kamba tontono agemne go awudangu anuba minuka ndidoba ka anuko me mboba na adoba ka sa me mboba doba odo yemunde ko me pepe onunu neba abagu yaro se nkota keke anu bonawo ko wogo gago to se enyo yika ndedoba odo yemunde ko mewo me nyakpamba oda munyu ko si oyanyo yekomede yakolo aro ameboto se enyo yika ape Yesu ya wo de bu pe ego dangu ye mu ye ne ekaba ye juifu nu wo ya don bo si wa aka onyugu awon gu wo pe Yesu do we kwa de wa dogban do ya mu wa do de Joseph nu ye kam de ye pe ego dangu ye yo bonu go pe kalo don bo nka kanyugu apwa ode ba won gu agemre me ba yiro mo bon kasiba ode kaka ndako mboba yi megan yena ya megande ye maza ado me bode ko itota masika won won gu ye atana odiro menu wo meza wo seregu yiwaka wo pode anugba pepe do ten won ma atana na taba yewa won gu po ye me o me ya nda atana ba me kranka wo kama ba ma ye to anu mpie ba yewa yi kare ya kare ka me ba na ya nyakpa ndaba ko yi ka makama za agomu ba nka apokale ten dede kale me ya damonye yerosi ya nya atana pie basro mana agbepo wa agbe woto se ka baka kadenu ka gbepo agodangu wo mana ka ba betonta de tenka ke ye zagmagu wo ka ga ke kadega gbepo agodangu ba me ya agbe yiro gazi tontono gbepo nyande agodangu elo de ba yemu mananka me ya gbepo de ka ba gbe yero to se ka torika gbepo adonu de ba nwumu yena adonu ponta menu dasi wogu de ya pe de
ye Juif nu wo ya zɔ ɖe da wo kɔ si ba wo pe. Me eya yeɖo ewu ze nu kɔkɔ ɖe kwa ɖe gbeƒe kake kwa be. Ye Yesu ya pe nu ɖe. Ape ka le tẽ dede ka le keki megbe wu ze be. Keki nyɔmu kesi dede ya kage. Ke me enwu be enyɔmu kesi eya nye atana pie ba ya ke me ɖe. Ke aɖo ame be ego gage kpunta ɖe nye yika. Agemu ɖe nwu ba ye beƒe dede neka. Nyɔ deƒe ye muƒe dede neka. Me enwu be enyɔ ba mu ke ya me ikɔ ye kokɔe kpɛwo. Ɖekɔ ende enya ɖeka embɔka atose ke asage ba ɖe. Me enwu be yeɖo tose ke nsage ƒe mana abeƒe ego ɖange aka. Maze ma ɖe aɖe eka be manɔ ke be ba ɖe. Agemu ɖe wo be ɖe wo ke ga. Me ke beƒe ɖe ke ya be yeɖo tose ke ɖe edie to ɖe ya ke. Yesu ye dia nu ba ze ɖe ke ye menu klanke she Kapernaum. Juif nu ba ya kɔ ke kɔ gu ɖe e ba klani nu wa wo ba ma ɖe kɔ ba ɖe. Ye me kpe ba wo pe. Jan ɖe ke ze ya to ye ze ba ke ye gbi ɖe de ɖo mɔ ye se ke si ba. Ɖe e Yesu ya wɔn dɔ ɖe abaklanu wo dɔn bo she wo nyu gu. Wɔn ba gu pe ye pe nu ɖe e pe. Wɔn ke ape ba ye pe ye ka ba ye ka dinye ɖe ba ye. Ye ka nya ze ya kpa ma megbe me mma yi keka ke anyi ke she atɔkun aɖo ɖe agunge blesi ba gisa wɛ ka ɖo akemu ɖe. Ya ke ɖe ma pe ɖe ka nwu be ka gema ɖe mi wi nwu ema ya ka. Mi pe ka ye ze be. Agem ɖe mewu ɖe ke me ba kpunta ye ba. Ye ze able ya ɖe atana wɔ ɖe. Ke ma pe ɖe ke ape ni sresre engu ba ya da mewo me egu. Ke ame ya si eya nye srɔ̃na ba. Ya ke ɖe ke wònɔ ape ka le ba wògbã si eya nye ada eni sresre yawo mege ba ne wɔn ba. Ke sa me ba nu wò ka kpe gu ewa ɖa mo nye. Ape ewo ɖe ba gem ɖe ke me wa ɖa mo die ya nu dɔ. Eme eɖo egbɔ be edɔ pe ye ba ɖa ta epe. Wɔn ewɔn ge ye ape ka le ɖe me ba ya mɔ ba ke ye ɖa mo nye ke ŋdeze yi me gba fɔ̃ aka ba ye ba. Ɖe e Yesu ya bo ƒe ɖe sika ye ba klanu ba megbe wo kɔ lɔ wo pie yo wo yi ke aki. Ɖe e ya wɔn dɔ ɖe ye pe e ba klanu kɔndo ga ple wo ɖe anu ɖe e pe. Ka de pe wɛ ki ɖo ɖoe. Ye Simon Pierre ya yɔ bɔgɔ e pe. Ndeme iro ito iro me kengo si e ya nye akame le jango bi ne idi. Ize ya da modie ya wɔn dɔ tɔn ɖe atana ba yame e pe aba ebo yemu bi ne ika ne dede ka. Ye Yesu ya yɔ bɔ nugɔ e pe. Me kɔndo ga ple ke kaba mana akaze kaya. Ke sa me do ye kakpe gu yina ya me mu. Yekun weshe Simon Iscariot gbe wo Zuda ke ba ne ka ɖe ba. Agem ɖe ye e ke me kɔndo ga ple ba me ɖo kaba ne ɖo da ɖe pepie.